न्यूज और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और वोटिंग शुरू होते ही मारपीट की घटना भी सामने आने लगी है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के बूथ नंबर 238 में पंचायत प्रधान विनोद नोनिया पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगा है, जिसके बाद केंद्र वाहिनी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि चर्बी उतार दिया जाएगा। इसके बाद तो माहौल काफी गर्म हो उठा है। बैठ नहीं सकता बैठ नहीं सकता किस तरह से हो भाई? रुक जाओ, 2 मिनट नहीं लगेगा, ठंडा कर देंगे अभी तेरा सारे चर्बी गर्मी। कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, 144 लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। रोड पर बैठ के मीटिंग चल रही है ओटी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृष्णेंदु मुखर्जी आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के बूथ नंबर 50 पहुंचे और अपने मत अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इस दौरान ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होने पड़ा। पीएम खराब आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र के बूथ नंबर 238 में तृणमूल के बूथ ऑफिस में केंद्र वाहिनी द्वारा तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। सेंट्रल फोर्स का आरोप है कि वोट देने के बाद भी यहां टीएमसी के लोग एक साथ बूथ के बाहर इकट्ठे खड़े थे। मना करने पर उन लोगों ने बहस शुरू कर दी थी। हेलो, बोलिए 200 मीटर दूरी आती है। आगे तक क्या बचल काम तो कुछ नहीं, एक जगह दूर বাইরে বুথ আছে, আমরা এখানে বুথ ক্যাম্প করে বসে শান্তি শৃঙ্খলা ভোট হচ্ছে। কত নম্বর বুথ?
এইটা আমরা 238। 238। তো এর আগে একটা বিজেপি ক্যাম্প আছে তার 200 মিটার অন্তরে, সেখানে কিছু করছে না, কিন্তু তৃণমূল ক্যাম্পের উপরে এর করছে। এটা মানে ইচ্ছা করে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে যাতে মানুষকে ভোট দেয়। কে করেছে? और बीजेपी भाजपा का और बहुत कुछ नहीं कर रहा, टीएमसी के बूथ में तो हमला कर रहा, पूरा खराब होगा अभी। কে করেছে এটা? सीआरपीएफ था। আপনার নাম? আপনার নাম? मैं संजीव मुखर्जी। पूरा आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र से टीएमसी प्रार्थी मलय घटक ने केंद्र वाहिनी के कामों पर सवाल खड़ा किया। मलय घटक ने कहा कि केंद्र वाहिनी भाजपा के लिए काम कर रही है। সমস্ত দেখা হয়নি। আমি যখন ভিতরে ঢুকলাম তখন সমস্ত এজেন্টই কমপ্লেন করল। আপনি এই বিষয়ে কত অভিযোগ করছেন? আপাতত পুলিশ অফিসার ভাই গুন্ডা নিচে নাও, এটা কারা আছে? এটা কি সর্বত্রই হচ্ছে নাকি? আমি তো এই বুথে পেলাম কমপ্লেনটা, নিশ্চয়ই ওভারঅল এখানে এখনো পর্যন্ত কিরকম ভোট চলছে, ইভিএম বা কোনো রকম শান্তি? অনেক কিছু ইভিএম খারাপ। তাই সকাল থেকে গোটা 30 ইভিএম খারাপ ছিল। এখনও অনেকগুলো ইভিএম ঠিক হয়নি। 133 ঠিক হয়নি, 107 ঠিক হয়নি, 123 ঠিক হয়নি। যান্ত্রিক ত্রুটি নেই, অন্য কি আছে? দাদা ভালো মতো, দাদা ভালো মতো। ভোটারদের কোনো প্রভাবিত করা বা ভয় দেখানো? এখনো সেই ইংলিশ হয়নি, এই মাত্র ঢুকলাম। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बाराबनी विधानसभा के दासकेर में एजेंट सहित इलाके के कई लोगों से मारपीट करने का आरोप बीजेपी पर लगा है। रविवार वोट से एक रात पहले पुलिस के सामने ही पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई। वहीं कई एक महिलाओं पर भी डंडे से प्रहार किया गया। আমরা টিএমসি করি কেন আমি বলতে পারছি না কোন জায়গা ভাই? আমরা টিএমসি কেন করছি পুলিশ কি জানিস? পুলিশ সত্যি পুলিশ মারছে ওদের সঙ্গে পুলিশ করছে না কেন মারছে ওই চলছে ওরা বলছে পুলিশ উল্টা মারছে ওই চলছে ওরা বলছে কি নাম আপনার? কি নাম? খাবার টাবার খেয়ে স্যার আমরা হাত ধুতে বার হচ্ছিল আমি তারপরে ওরা এসে পরে কিছু না বলার কোনো মোকাই পেলে ফটাফট ঠেকা। কারা করেছে এটা? হ্যাঁ বিজেপি তো। আচ্ছা, সাথে কি পুলিশ ছিল? হ্যাঁ পুলিশ এসে পুলিশও ঠেকেছে। কেন ঠেঙালো? হ্যাঁ তা তো আমরা কিছু জানি না কিছু কেন ঠেকাচ্ছে কোনো এটার মধ্যে কোনো জানি। আপনি কোন পার্টি করেন? আমি টিএমসিকে ভোট দিই। তো হঠাৎ করে পুলিশ ঢুকলো আপনার বাড়ি, মারধর করতে আরম্ভ করলো? আমি খাবারটা খেয়ে পরে বাড়ি হাত দিতে পেরেছি। তারপরে কি বলা হয়? কিছু না ঠেকাতে ঠেকা কি করবো, আমার মাথা নিয়ে বসে অবস্থা কি। মহিলাদেরকে মারধর করেছে? হ্যাঁ। আপনার নাম বলুন। সন্তোষ পাল। দীপু চ্যাটার্জি, তপন চ্যাটার্জি, আর স্যার মারধর করেছে ছেলে মেয়ে সব। আমরা পুলিশ নিয়ে এসেছিল স্যার, ওরা পুলিশ নিয়ে ঘর ঢুকেছে, আমাদের বাড়ি ঢুকেছে। আমরা খাবার খেয়েছিলাম, আমরা কেউ ঘুমাচ্ছিলাম, কেউ খাচ্ছিলাম, ছেলে মেয়ে ঘুমাচ্ছিল। এসে আমার স্বামীকে মেরেছে আগে, স্বামীকে যখন বাঁচাতে যাই তখন আমাকে মারে। পুলিশ শুদ্ধ পুলিশ দিকে বন্ধ করেছে, পুলিশরা শুনে না, পুলিশরা বলেছে তোমাদের বিজেপি পার্টি করছে তার জন্য তোমাদেরকে মারছে বলছে। পুলিশ আমাদেরকে ই করে না, সাপোর্ট করে না, পুলিশ ওদের দিকে সাপোর্ট করেছে। প্রশান্ত ঘোষ আর ওই দীপু চ্যাটার্জি, তপন চ্যাটার্জি। কেন মারধর করেছে? শুধু বলছে আপনারা ডিএমসিকে চিন্তা করছেন বলছে। আমরা করতেই পারি, এবার কে পার্টি করছে সে তো বাধা দেখার দরকার তো নাই, অধিকার নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরকে মারধর করেছে। আমরা কোনো বলিও নি কিছু না, আমাদের ঘরের ভিতরে মারপিট দিয়েছি।
মহিলা পুলিশ ছিল সঙ্গে? না মহিলা পুলিশ ছিল না, শুধু পুরুষ ছিল, কেউ ছিল না, মহিলা একটাও ছিল না, পুরুষ শুধু পুরুষ ছিল। কেন এটা করলো বলে মনে করছেন? এবার কি করে জানি, ওরাই জানে, আমরা তো আমরা জানি না, আমরা কিছু দোষ করি না, এবার ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবার কি কতজনের লেগেছে আপনাদের? কতজনের লেগেছে? লেগেছে। আমাদের ছেলের লেগেছে 4-5 জনকার, আর ওই মেয়ের 2 জনকার লেগেছে আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু ঘরে ঢুকে অতটা অত্যাচার করা তো ওদের ঠিক লাগে। আপনার নাম? আমার নাম মীরা পাল। ওনার নাম? পুতুল পাল। আমার মাকে এখানে মেরেছে। ছেলে সামনে দুজন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर विधानसभा केंद्र के 281/38 नंबर बूथ पर ईवीएम सीरियल नंबर न मिलने की वजह से मतदान प्रक्रिया को रोकना पड़ा। इसके साथ ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी, वहीं प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी जानकारी दी। इन सब के बीच मतदाताओं के सब्र का बांध टूट पड़ा और लोगों ने कैमरे के सामने ही अपनी नाराजगी व्यक्त की। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वक्ता नगर 287 नंबर बूथ पर टीएमसी एजेंट द्वारा ममता बंदोपाध्याय का स्टिकर लगा टोपी पहनने और काम करने पर बीजेपी प्रार्थी अग्निमित्रा पाल ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र की टीएमसी प्रार्थी सायोनी घोष शांति नगर हाई स्कूल बूथ नंबर 107, 108, 109 और 112 पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पर वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।
लोग बैठा हुआ कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। साथ में घूम रहा है और हम लोग को लड़का को कहाँ गया साझेदार है? हम लोग चार्ज किया, हम लोग इनको भी चार्ज किया, हम लोग सब बच्चे लोग चार्ज किया, मोबाइल से निकाल दे रहा है, इसको डंडा चला दिया जबकि ये बैठा हुआ है। अरे उसको क्या हमको चला दिया तो देख में फोड़ दिया कपड़ा और हमको मार दिया। अभी जाना क्या है पहले बताओ। और दीदी हर 5 मिनट में घूम के आ रहा है और चला रहा है। हम लोग का वोटिंग अच्छा है, बट हम लोग को ऊपर चार्ज हो रहा है। हम लोग आदि को कोना में चलिए, डर से मार खाने के लिए थोड़ी रहेंगे दीदी। हम लोग आदि के उधर चलिए सर, देखिए ठीक लगेगा। यहाँ तो 2 जन बैठा हुआ है। কি উনি 3-4 জায়গা শুধু গ্যাদারিং করছে, ভোট করতে यहाँ तो सब এতজন কেন বলুন তো? আপনি ক্যান্ডিডেট এতজন কেন এখানে? আপনি একা কথা বলবেন? এতজন ক্যান্ডিডেট না, ইনাদের খালান তারপর কথা বলবো, আপনার সঙ্গে পরে কথা বলবো। আপনি ইনাদের আগে হাঁটান। মাই নাম এন মন্ডল, নিত্যানন্দ মন্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ। ওকে হ্যালো 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 ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি ঠিক আছে আপনি আগে এদের গ্যাদারিং করান আর चलाइएगा, আপনি चलाइएगा, हम लोग नहीं सुनेंगे। कौन है ऑफिसर? ऑफिसर डंडा क्यों चलाते हो? अरे भैया डंडा चलाने वाले हो ना, रुको 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 नो बेटा स्टार्टिंग हो जा रहा है एकदम स्टार्ट। वोट रास्तर के यहाँ पर हम लोग 2 आदमी वहाँ पर खड़ा रहा तो पुलिस आके हम लोग हटा दे रहा। और यहाँ पर बीजेपी वाला लोग हालांकि आदमी निकल रहा है, हम लोग सबको फोटो तो भेज रहा। बोलिए मारा भी बहुत, सबको मार रहा ना, मार तो जबरदस्ती करके ले जा रहा, लोग समझा बुझा के ले जा रहा। हम लोग करेगा तो पुलिस हम लोग बाधा दे रहा, पूरा टोटल नहीं खड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। बूढ़े बूढ़े बारे देखिए 80 नंबर वार्ड में विनोद 80 नंबर वार्डे बूढ़े बारे मारছে पुलिस रहा। सोनामती को जबरदस्ती किया, हम लोग यहाँ से भगा दे रहा। हम लोग को बोलिए नहीं तो हम लोग भगा दे रहा, सब टोटो के बात पीट के। সকালে যখন আমরা গিয়েছিলাম এই বুথে চন্দন বলে একটা লোক আছে, বুঝলেন তো, ও ভোট ডালতে গেছে, কিন্তু কি করছে যখন ওরা আগে যাচ্ছে তখন আবার পিছিয়ে এখন চলে আসছে। আর আমি ওটাই দেখলাম, আমি যখন ক্লেম করলাম, হ্যাঁ আমি যখন ক্লেম করলাম তখন তোমাকে 2 তারিখ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG,
NCV, Pathologic Microbiology, Histopathology, PFT, Uroflowmetry, Health Checkup Packages, Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब बढ़ेंगे आगे की खबरों की ओर। पूर्व विधानसभा के अंतर्गत मालनदेगी में बूथ केंद्र संख्या 215 से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तृणमूल ने तोड़फोड़ करने का आरोप सेंट्रल फोर्स पर लगाया गया। जानकारी के मुताबिक 3 पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से पीटा भी गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। অনৈতিকভাবে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা করা হলো কেন? বিজেপি সরকার তৃণমূল হামলা করা হলো দুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিল কারা? সেন্ট্রাল পুলিশ, ঠিক আছে। সেন্ট্রাল পুলিশে আসার পর দুটো গাড়ি এখানে দাঁড়ালো। এসে পরে আমরা পার্টি অফিসে এখানে ছিলাম বাইরে, ঠিক আছে। পার্টি অফিসে আসার পর ওরা ধবাধব নামলো, বলছি কী করছিস কী করছিস? আমরা বললাম আমাদের কর্মীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করেছি, ঠিক আছে। বললো যে কী জন্য করছি, ঠিক আছে। নিয়ে প্রথমে এক বেলুন দিল, ভয়ে আমি পালাতে যাচ্ছিলাম, তখন আমাকে আর এক বেলুন দিল, আমি ভয়ে তখন চলে গেলাম। তারপর আমাকে থানায় জানানো হয়। কি বলছে পুলিশ? পুলিশ বলছে দেখছি। এখন কি খুলে দিয়েছে আপনাদের পার্টি অফিস? হ্যাঁ, এখন কি খুলে দিয়েছে? হ্যাঁ খুলে দিয়েছে। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কেউ ছিল? বলতে পারবো হয়েছিল বলতে আমরা আমি ওখানে পেঁয়াজ ভাজছিলাম, ঠিক আছে। তখন দুটো গাড়ি এসে দাঁড়ালো, ঠিক আছে। এসে একবার হুড় হুড় করে ঢুকে গেল। হ্যাঁ, নিয়ে ঢুকে বলছে এখানে কী হচ্ছে কী হচ্ছে? আমি স্যার এখানে এই যে আমরা মুড়ি টিফিন করার জন্য, হ্যাঁ মুড়ি আছে, দাদা এই যে বুট ভিতরে আছে আর পেঁয়াজি ছাড়া হচ্ছে, ঠিক আছে। বাস এইটি বললাম, বলার পরেই হ্যাঁ স্যার ফটো আরম্ভ করলো, আমাদেরকে ফটো আরম্ভ করলো। তারপর এই যে কোন দিকে চলে গেল,
হ্যাঁ যাকে জায়গায় ছোটা এসে চলে গেল। হ্যাঁ আমি সময় লাস্টে গেলাম, হ্যাঁ আমাকে দুই জায়গায় দু ছোটা দিলে দু পাছাতে, হ্যাঁ ছোটানোর পর ওরা শাটারটা নামিয়ে দেয়, হ্যাঁ পাটি স্টক লাগিয়ে দেয়, লাগিয়ে নিয়ে চেয়ারটা ভেঙে নিয়ে গেছে, বেরিয়ে হ্যাঁ নিয়ে ওনারা চলে গেছে। কারা ছিল ওরা? ওরা কেন্দ্র বাহিনী ছিল, কেন্দ্র বাহিনী ড্রেস পরে রয়েছে, হ্যাঁ এটি দেখলাম। তার সঙ্গে আমাদের এমনি পুলিশের একটু ড্রেস পরে ছিল দুজন, তারা ছিল, তারা বলছে চলে যাও। আপনার নাম? আমার নাম কার্তিক বাগচি। হচ্ছিল হঠাৎ করে এসে এখানে একটা গাড়ি, কেন্দ্র বাহিনীর গাড়ি এসে, দুটো গাড়ি এসে 4-5 জন বন্দুকধারী প্লাস লাঠিধারী এসে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে এবং আক্রমণ এমন করে তাদেরকে চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের পায়ে লেগেছে, কোমরে লেগেছে, লাঠি দিয়ে কোমরে মেরেছে। হ্যাঁ মোটামুটি 2 জন ইনজিওর্ড হয়েছে। এসে পরে মারধর করেছে তাদেরকে তারা শাটার লাগিয়েছে, পার্টি অফিসে বন্ধ করেছে। আমরা এসে খুলেছি পার্টি অফিস। এখানে হঠাৎ করে এখানে রোডে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আমরা বুথ থেকে 1000 মিটার দূরে আছি এবং আমাদেরকে কথা বলার কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি। কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলে তো আমরা বলবো, কিন্তু আমাদের উপরে কথা বলার কোনো সুযোগ দেয়নি। যে কি কারণ সেটাও আমাদেরকে জানানো হয়নি। নিশ্চয়ই আছে, রাজনীতির কারণ আছে। তাছাড়া করবে কেন? আমাদের লোকাল ফাঁড়িতে বলা হয়েছে, তারা কোনো সদুত্তর এখনো পর্যন্ত দিতে পারেনি। তারা বলছে কোন গাড়ি কি গাড়ি, এখন ওরা এখনো কোনো কিছু বলতে পারেনি। ব্যবস্থা না নেওয়া হলে কি করবে? ব্যবস্থা না হলে আমরা পথ অবরোধ করবো, আমাদের ফাঁড়িতে অবরোধ করবো, এই অবস্থায় করবো। আমাদের আজকে আমার নাম সদানন্দ ঘোষ, তৃণমূল কর্মী। ঘটনা কিছুই নয়, মলানদিঘি হচ্ছে মলানদিঘি অঞ্চলের মধ্যে সবদিকে শান্তপ্রিয় বুথ। তাই জন্যেই আমাদের মলানদিঘিতে 2টো বুথ কিন্তু মহিলা বুথ হয়েছে। এত শান্তপ্রিয় বুথ। আমাদের এখানে যেরকম ভোট চলে, পিসফুল ভোট চলছে। পিসফুল ভোট চলাকালীন আমাদের কর্মীদের জন্য আমরা কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করেছিলাম, অস্বীকার করবো না। এখান থেকে কাউকে কিন্তু মুড়ি ফুড়ি দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র আমাদের যারা কর্মী বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প অফিসে বসে আছে তাদের জন্য করা হয়েছিল এইটুকু ব্যবস্থা, মুড়ি খালি। তো যাই হোক, সব কিছু হয়ে গেছে। এখানে আমাদের 4 জন পুরনো কর্মী, তার মধ্যে এই যে বাবু বাগদি একজন, বুদ্ধদা একজন, এই বুদ্ধদেব ঘোষ, এই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কার্তিক বাগদি আর দুজনই কার্তিক বাগদি। এই দুজনকে অকথ্যভাবে সিআরপিএফ ঢুকে চেয়ার ভাঙচুর করে এখানে গেছে। এটা হচ্ছে বিজেপির দলদাস। এরা সিআরপিএফ নয়, এরা হচ্ছে আরএসএস এর বাহিনী। এরা হচ্ছে বিজেপির দলদাস। আজকে বিজেপি আমাদের এখানে একটা বাগদিপাড়াতে ঘরে মাংস ভাত রান্না করছে, সেখানে গিয়ে কোনো হামলা করবে না। এরা যত রাগ তৃণমূলের অফিসে, আর তৃণমূলের অফিস বুথ থেকে 1 কিলোমিটার দূরে। আর এখান থেকে শাটার নামিয়ে তালা দিয়ে চলে গেছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা পুলিশের কাছে যাই, এখানে বড়বাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করি, অনেকজনই গেছিল। উনি আবার পার্টি অফিস খুলতে বলেছেন, উনি নিজেও এসেছিলেন। এখন আবার আমাদের কর্মীরা পার্টি অফিস থেকে এসে পড়ে ভোটটা মনিটরিং করছেন। তো এখন ভোট আমাদের শান্তিপ্রিয় চলছে, শান্তিভাবে হয়, সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এই কর্মীর ওপর যে অত্যাচার করা হলো, এর জবাব মানুষ দেবে ব্যালটের মাধ্যমে। অনন্তরূপ ব্যানার্জি, মলানদিঘি অঞ্চল তৃণমূল যুব সভাপতি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुलजी विधानसभा के चलबलपुर प्राथमिक विद्यालय के 13 नंबर बूथ में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची नंदीग्राम से संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी एवं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीनाक्षी मुखर्जी मीडिया से रूबरू हुई। कुलजी विधानसभा के चलबलपुर प्राथमिक विद्यालय के 13 नंबर बूथ में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची नंदीग्राम से संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीनाक्षी मुखर्जी मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आम जनता चुनाव आयोग के काम से संतुष्ट नहीं है, उनके काम में भी डर है, गुस्सा है, उनके मन में भी डर है, गुस्सा है। इसके साथ ही मीनाक्षी मुखर्जी ने दावा किया कि इस बार संयुक्त मोर्चा सरकार बना रही है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि पिछले 6 चुनाव में बीजेपी को या टीएमसी दोनों ही पार्टी दावा कर रही है कि वह सरकार बना रही है, इस पर मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि अगर ऐसा सच है तो चुनाव बंद कर देना चाहिए जिससे सरकार का पैसा बच सके, क्योंकि दोनों ही पार्टी पहले ही जानती है कि जनता किससे वोट दे रही है।
আছে? হ্যাঁ দাঁড়ান ম্যাডাম। বাবলু হ্যাঁ সরকার তৈরি হবে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে। দিদি একদিকে বিজেপি একদিকে টিএমসি বলছে ষষ্ঠ দফা ভোটেই আমাদের সরকার হয়ে যাবে, এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য? আর ভোটটা বন্ধ করে দিই, দুটো নিজের যা ভোট আছে সেই ভোটের পয়সাটা অন্তত ভোটে দিতে হবে। পুরো পরিবারকে এবং গোটা গ্রামকে সাথে নিয়ে ভোট দিতে হবে। যা হয় এরপরে কি মনে হচ্ছে আজকে সপ্তম দফায় ছড়া দফায় হানাহানি দেখলাম, কি মনে করছেন কি বার্তা? ইলেকশন কমিশন প্রথম দফা থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলে মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক, ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে। এবারের ইলেকশন খুবই ভাইটাল ছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য। করোনার সময়কালে স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং রোজগারের প্রশ্নে গোটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ খুবই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। সেই জন্য এবারের ভোট আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে ভোটকে শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য ইলেকশন কমিশন, পলিটিক্যাল পার্টি এবং কেন্দ্রের সরকার এই তিনটের খুব দরকার ছিল একসঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্টের সাথে এবং দায়িত্বের সাথে কাজ করার। সেই কাজ ইলেকশন কমিশন করতে পারছে না, ফলে মানুষ তার নিজের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। করোনা যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে কি বলবেন? কতটা? করোনা তো বাড়ারই ছিল, সেটা তো বিভিন্ন কারণে, কিন্তু করোনা বাড়াটা হচ্ছে সাইন্টিফিক এবং কিছু কিছু আমাদের সচেতনতার অভাব। করোনা বাড়ার পর গভর্নমেন্টের যেটা দরকার ছিল, একটা বছর সময় পেয়েছিল সরকার এই করোনার সাথে লড়াই করার জন্য, একটা বছর সময় পেয়েছিল পরিকাঠামোকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। এই একটা বছর সরকার তার নিজের কাজ সেই পরিকাঠামো তৈরি করাতে ঠিকঠাক করতে পারেনি, ওই জন্য একটা বছর পার হয়ে গেল একটাও হসপিটালের নতুন করে একটা বেড বাড়েনি। আমাদের এই কুলটি বিধানসভায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এক বছর আগের থেকে আমাদের দাবি ছিল যে শুধুমাত্র আমাদের বিধানসভাতে এবং সব বিধানসভাতে কোভিডের জন্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্টের জন্য একটা করে এই ধরনের কোনো সেফ হোম তৈরি করা। আজ পর্যন্ত কোনো সেফ হোম নেই। গত পরশুদিন একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য রাত্রি 12টা পর্যন্ত আমাদেরকে ঘুরতে হয়েছে। রাত্রি 12:30টার সময় পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তি করেছি, কাল সকাল 10টায় মারা গেছে। संयुक्त मोर्चा संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर 276 पूर्व विधानसभा केंद्र के अधीन इस्पात नगर के मार्कोनी सेक्टर स्थित विद्यासागर प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 78 एवं 69 में फर्जी तरीके से वोट डालने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं ने जमकर हंगामा मचाया। दुर्गापुर 276 पूर्व विधानसभा केंद्र के अधीन इस्पात नगर के मार्कोनी सेक्टर स्थित विद्यासागर प्राथमिक विद्यालय में बूथ संख्या 78 एवं 69 में फर्जी तरीके से वोट डालने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान मतदाताओं ने सेंट्रल फोर्स के जवानों पर भाजपा के साथ मिलकर छापा वोट दिलाने में सहयोग करने का भी आरोप लगाया। हंगामा मचा रहे मतदाताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि नंदीग्राम की भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई के ससुर परेश मुखर्जी एवं सास माया मुखर्जी दोनों ही अस्पताल में इलाजरत हैं। दोनों का वोट फर्जी तरीके से दिया गया है। वहीं सुमिता भौमिक नामक महिला का भी वोट फर्जी तरीके से दिया गया है। सुमिता जब मतदान करने पहुंची तब उसे मतदान कर्मियों वोट होने जाने की बात कही, जिसे सुमिता आश्चर्य हो गई। सुमिता ने कहा कि मेरा वोट सुबह 8 बजे ही किसी ने दे दिया है। हंगामा मचा रहे मतदाताओं ने कहा कि भाजपा फर्जी तरीके से वोट दिलवा रही है। इसका सहयोग सेंट्रल फोर्स के जवान भी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही काफी संख्या में अर्धसैनिक बल मतदान केंद्र पर जमा हो गए एवं हंगामा मचा रहे मतदाताओं को हटा दिया। কাউন্সিলর তো নোট দেখিলে কোন বুথটা পুরো মানে কোন নম্বরে ভোটটা পড়ে গেছে 69 না ক্রমিক নাম সংখ্যাটা জিজ্ঞেস করছে ক্রমিক সংখ্যাটা আছে তোমার কাছাকাছি হবে তো দেখো আপনি কি দেখলেন ভোট দিতে গিয়ে? ভোট দিতে গিয়ে দেখলাম আমার নামে কে ভোটটা দিয়ে দিয়েছে। কি মনে করছেন কারা দিয়েছে? মনে হয় কোনো বিজেপি বা কেউ দিয়েছে। আপনি কখন ভোট দিতে এসেছিলেন? আমি তো 9টা 10টা এরকম টাইমে হয়েছে। আমার 8টার সময় কে ভোটটা দিয়ে গেছে আমার নামে। আমার টিপসই আছে, আমার নাম ছবি সহ আমার নামে। আপনার নাম? সুমিতা ভৌমিক। সুমিতা ভৌমিক। ভৌমিক। হ্যাঁ। তো যখন আপনার ভোটটা কেউ দিয়ে দিয়েছে দেখলেন, এটা নিয়ে কাউকে জানিয়েছেন, অভিযোগ করেছেন? না, তখন কেউ জানায়। কেন করেননি কেন? তখন ওরাই জানেন কাকে অভিযোগ করতে হবে সেটা জানেন? কেন করেননি আপনি? আপনি জানেন কোথায় অভিযোগ করতে হয়?
ওখানে যারা আমি যারা বসেছিল তাদেরকেই বললাম যে আমার নামে কে ভোটটা দেয়। আমি তো এইমাত্র এলাম, আমার হাতে আঙুলের দাগ নেই, তাহলে আমি কি করে আমার নামে ভোটটা দেওয়া হয়? কিন্তু আপনার মার্কুনি আপনার হ্যাঁ, মার্কুনি 9-16 মার্কুনি। 9-16 আপনার নাম সুমিতা ভৌমিক। বলছি কর্মীর সংখ্যা আপনার কত ছিল এখানে? কত? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व मतदान के दौरान हिंसा की खबर आ रही है, तो वहीं अंडाल के मदनपुर पंचायत अंतर्गत हरीशपुर गांव में करीबन 1250 लोगों ने पानी घर की मांग पर वोट बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। लोकतंत्र के महापर्व मतदान के दौरान जहां हिंसा की खबर आ रही है, तो वहीं अंडाल के मदनपुर पंचायत अंतर्गत हरीशपुर गांव में करीबन 1250 लोगों ने पानी घर की मांग पर वोट बहिष्कार का ऐलान किया। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीबन 9 महीने पहले भूदसान की वजह से हमारी जमीन चली गई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्दी हमें हमारा घर मिल जाएगा, लेकिन 9 महीना बीतने के बावजूद भी आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन समस्या का कोई नहीं समझता। इसीलिए इस गांव के करीबन 1250 लोगों ने काला झंडा लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वहीं जैसे ही इसकी खबर भाजपा उम्मीदवार विजन मुखर्जी को लगी, वह हरीशपुर गांव पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 34 साल की वामफ्रंट सरकार और 10 साल की तृणमूल सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। हरीशपुर गांव के लोगों की जो मांग है वह बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग वोट बहिष्कार मत करिए, क्योंकि इससे आप अपने मनपसंद नेता चुन सकते हैं जो आपके लिए काम करे। इसीलिए आप अपना हक मत छोड़िए। উপায় আমাদের আমরা দেখুন আজকের ব্যাপারটা 9 মাস হয়ে গেল। 10 মাস বলি একটা স্যার বলি একজন করে বলুন। আমি শুনুন, এর মধ্যে এখন পলিটিক্স না, পলিটিক্স না, আগে শুনুন, আগে আমি বাঁচবো, আপনি বাঁচবেন, তারপরে পলিটিক্স হবে। আর 19/7/2020 মধ্যে পরপর 4-5 দিনে ধস হয়েছে। ধসের কারণে আপনি দেখে এলেন, আমি সব দেখে এসেছি। শুনুন, আমার ঘর থেকে কাজোড়া হচ্ছে 20 মিনিটের রাস্তা। যাই হোক, হ্যাঁ, কাজোড়ায় আমার কিছু হলো 200-500 পেশেন্ট আছে। তো আপনাদের এই জিনিসটা আমি আজকে জানি না, কিন্তু ততদিন কি আমি নিজের নন পলিটিক্যাল লোক ছিল। এবার আমি তো আমি নিজেও দেখে গেছি, কিন্তু আজকে আমি ওই কারণে ইয়ে নেই, আমিও নিজেও ধর্মতে বসি, যাতে নিউজ লোকেরাও দেখে যে হ্যাঁ জিনিসটা একটা ঠিক কথা। তাহলে সত্যি কথা আপনাদের তো অন্যায়ের ইয়ে হওয়ার দরকার, প্রতিবার হওয়ার দরকার। আমরা 50 দিন ধর্ণা করেছি, আমরা কার কাছে যাইনি, बढ़ गया है इसलिए व्रत कर रहे हो। अभी तक ना কত ভোটার আছেন আপনারা এই গ্রামে? 1250 এখনো মতদান মানে একটাও হয়নি না। আপনার নাম? विश्वजीत घोष। आने के बाद सबसे पहले मैं एक बीजेपी प्रार्थी हूँ, डॉक्टर विजन मुखर्जी मेरा नाम है। इस जगह में मेरा बहुत सारा पेशेंट है। मैं इस गांव पहले भी घूम के गया था, तो इस जगह आज देखने के बाद यही लगा 34 ईयर्स जो सीपीएम वाले ने जो यहाँ चलाया, 10 साल जो हमारा टीएमसी सरकार ने चलाया, इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ क्या वोट जारी है? सुन लीजिए मेरी बात। ही रास्ता में देखिए इसका घर भंगा हुआ है, रास्ता पर ये हुआ है, पानी नहीं है, माने आदमी तो रो ही रहा है, औरत रो रहा है, बच्चा रो रहा है, स्कूल के लिए रास्ता घाट ये नहीं है। ये लोग का एक सिद्धांत लिया है कि वोट ये लोग नहीं देंगे जब तक ये लोग का पुनर्वासन नहीं होगा, या ये लोगों का आपका घर वर सब कुछ बना कर ठीक ठाक से नहीं कर दिया जाएगा। हम ये लोगों को यही कहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो सरकार बन रहा है वो उन्नयन के लिए है, हम बीजेपी की तरफ से ज़रूर है, लेकिन पहले ही मैंने अपना इलेक्शन कमीशन का कार्ड मैंने आज उतार दिया और पहले कहा कि आप लोगों का सपोर्ट पर मैं खड़ा हूँ। अगर घर में आदमी के पास खाना नहीं है, घर नहीं है, वो आदमी वोट का क्या सोचेगा। लेकिन वोट एक नैतिक अधिकार है, हर आदमी को देना चाहिए। हर साल अभी वोट हो रहा है, हर 5 साल में वोट हो रहा है, लेकिन हर आदमी का ये अधिकार है, वो वोटाधिकार प्रयोग करे, वो टीएमसी को दे, सीपीएम को दे या बीजेपी को दे, वो अपना मतदान करे, लेकिन करे। लेकिन ये लोग जो अभी सिद्धांत लिया है ये बहुत टफ सिद्धांत है। किसी माने मरने के पहले आदमी जो कहता है कि ये मेरा डिसीजन था, ये लोग का सिचुएशन ऐसा ही है। तो इस सिद्धांत को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि अपना चुनाव का जो आप लोगों को सुविधा मिला है वोट दान कीजिए, और जो काम नहीं किया उसको ज़रूर निकालिए। अगर टीएमसी काम नहीं किया निकाल दिए, सीपीएम काम नहीं किया निकालिए, अगर बीजेपी काम नहीं किया निकालिए,
उसको दिल से भी निकालिए, जगह से भी निकालिए, लेकिन अपना वोट दान जारी रखिए, क्योंकि वोट नहीं दीजिएगा तो आप अपना मनपसंद आदमी नहीं चुन पाइएगा। मेरा सिद्धांत यही है। बाकी दादा लोग भी आगे बात करेंगे। बोलिए दादा, आपका क्या सिद्धांत? আমাদের 2014 থেকে একটা ভূদর্শন হয়, 2014-7 ব্যাপক ধস হয়, 2014 এবং 2020 ব্যাপক ভয়াবহ ধসের কারণে আমরা রিপিটেশনে চাইছিলাম। সেখানে আমরা ডিএম বা এসডিও বা পোল সেক্রেটারি সবাইকে আমরা চিঠি করি, সব জায়গায় আলোচনার জন্য বসার জন্য আমরা আলোচনা করি। এবং সেই মুমেন্টে আমাদের এসডিএম সাহেব আমাদেরকে একটা দিয়েছিল যে আমাদের 6 মাস, এখন তো এই পুনর্বাসন তো এত জলদি হয় না, এটা হেলদি টাইম। সেই সময় আমাদের 6 মাস টাইম নিয়েছিলেন এসডিএম সাহেব। তো 6 মাসের মধ্যে আমাদেরকে একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে আপনাদের বাসস্থান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএলকে। সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো গল্প হয়নি, কোনো আলোচনা করে দেবো বলে আশ্বাসন দিয়েছিল 6 মাসের মধ্যে। 6 মাসের মধ্যে তো আমাদের এখনও পর্যন্ত আজ 9 মাস, 9.5 মাস, 10 মাস হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত কোনো কোথায় নেই, কোনো আলোচনা। এক ভোট নেই দিয়ে। হ্যাঁ, বাড়ি পুনর্বাসনের জন্য। পুনর্বাসন প্রকল্প না চালু হলে আমরা ভোট দিতে ইচ্ছুক নাই। कारण আমরা আজকে जैसे हम लोग अभी जैसे क्या बोला एरिया ऑफिस जामबाद और ये एरिया ऑफिस हम लोग बंद किया था। आज तक वहाँ 53 दिन हम लोग वहाँ आंदोलन किए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं अब तक आए। क्या नाम है ग्राम का? नाम है हरिशपुर ग्राम। हमारा नाम तापस गोप। तापस गोप। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा प्रत्याशी विजय मुखर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल अपनी जीत को लेकर इतनी चिंतित है कि इसके लिए वह कुछ भी कर जा रही है। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट कर रही है। जो है कि टीएमसी बहुत सारे जगह पे, सीपीएम बहुत सारे जगह पे अभी झमेला शुरू किया है। रानीगंज में सुरमापाड़ा एरिया में झमेला किया, काजोड़ा में झमेला कर रहा है, दूसरे काजोड़ा में तो मारा भी हमारा ये लोगों को, जो हमारा पोलिंग एजेंट उन लोगों को मारा है। दूसरा मोयरा से झमेला का खबर आ रहा है, अंडाल गांव से खबर आ रहा है। मैंने इस तरह से क्या मैंने आप लोगों को बताएंगे। ये लोग जीतने के लिए इतना ये हो रहा है कि कहा जो मन चाहे तो कर रहा है। तो मैं तो फेडअप हूँ इन लोगों से। ये लोग क्या चाहता है जाएंगे। जहाँ पर मेरा एक भी कर्मी का कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले मैं उस जगह में दौड़ूंगा। वो लोगों का रक्षा करना, वो लोगों को देखभाल करना, वो लोगों को सबको ठीक कर रखना, ये मेरा एक कर्तव्य है। तो हम लोग जना रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, सबको हम लोग बता रहे हैं। हमारा जो लोकल आदमी वो लोग जो वहाँ पर शक्ति प्रमुख है वो लोग को भी बता रहे हैं। वो लोग भी पहुँचे, जब तक हम पहुँचे उससे पहले वो लोग भी पहुँचे, रेस्क्यू टीम को बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का काम उतना अच्छा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पुलिस उस से काम नहीं कर रहा है पुलिस का। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान के 9 सीटों के साथ साथ रानीगंज विधानसभा के साथ 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर अपने मतदान के लिए इंतजार करते दिखे। कई लोग बूथ से बाहर निकलकर कोरोना को लेकर भी सावधानी बरतते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता सम्राट ने कई लोगों से बातचीत भी की।
जूता चप्पल वाला ले लो। बोलो फोटो काट को दो घंटा থেকে তো মানে কিরকম নিজের ইচ্ছা মতো ভোট এখানে কমপ্লিট করতে পারলেন? কত নম্বর বুথ আপনাদের? 204 104 104 না 105। কিরকম কিভাবে ভোট দিলেন, মানে নিজের ইচ্ছা মতো ভোট প্রক্রিয়া হলো? কিরকম দিলেন? মানে কত বছরের আপনার বয়স এখন? 14 বছর। হ্যাঁ 14 বছর। ভোট ঠিকঠাক দিয়েছেন? আপনার नाम? मेजबान सिंह। एडिट कर लीजिएगा। शांतिपूर्ण मतदान रहा और मेरा वोट नए बंगाल के निर्माण के लिए, सोनार बांग्ला के लिए, विकास के लिए, और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक है। चूँकि कोरोना समय चल रहा है तो मैंने जनता को जागरूक किया कि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा फॉलो करके अपना अपना मतदान करें, बाकी सब ठीक है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल के 7वें चरण के मतदान के साथ मारपीट की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में आसनसोल उत्तर विधानसभा कन्यापुर इलाके में भाजपा कर्मियों के ऊपर तृणमूल ने मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना की खबर मिलते ही भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं कन्यापुर मतदान केंद्र में केंद्र वाहिनी भी पहुंची और घटना को शांत किया।
भाजपा समर्थकों ने आरोप लगाया कि तृणमूल ब्लॉक सभापति उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में 25 से 30 लोग आकर उनके कर्मियों के साथ मारपीट की। हम बाइट दे रहे, मेरा लड़का चोट हुआ, मेरा आदमी है, ठीक है ना, आप उसको निकालो, उसको निकालो, आप तो वो तो निकल नहीं रहा। आप डायरेक्ट प्रोटेक्टिव से बात नहीं कर सकते, आप हमारे असिस्टेंट कमांडर हमारे जो आईसी है उनसे बात कीजिए। हमको खत्म करके गाड़ी में चढ़ेंगे और 300 बूथ है मेरा। सर प्लीज हमको आप तब हम लोग और भी जगह गए हैं सर। कैंडिडेट हम ऑल गुड फ्रॉम आवर साइड, ऑल गुड फ्रॉम आवर साइड, बूथ पे और বলছি মোটামুটি ভিজুয়াল আর আগের ওয়াকথ্রুটা ছাড়ছি। अरे उसको तो मारा, उसको देख। आपको सुनाने के बाद आना होगा, पहले खड़ा हो जाओ, बाद में आ जाओ, सवाल है। पुलिस से बात कर सकते हैं। नहीं, हम एक्चुअली बोल रहे हैं, आप पूछिए ना, सब ठीक है। आप यहाँ से যেটা বক্তব্য ইতিমধ্যে তিনি কমিশনকে গোটা ঘটনার কথা জানিয়েছে, একই সঙ্গে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন যে যাতে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা যায়। আরো একবার কথা বলার চেষ্টা করবো। কৃষ্ণেন্দু বাবু क्लियर है, कैंपेनिंग नहीं हो रहा। आप पीछे चलो, पीछे चलो, आप प्लीज अदरवाइज चलो कैमरा खाली चलवाना। কর্মী কার্যকর্তা প্রিয়জিৎ আর পিন্টু মুখার্জি, দুজন, প্রিয়দি এই গ্রামেরই ছেলে, ওরা এসে এখানে ঘুরছিল। এখানে ঘোরবার সময় হঠাৎ করে हम निकल जाएगा, हमको प्लीज, हम बाइट दे रहा, प्लीज अरे गलत शब्द का यूज कर रहे हैं सर, आप, मैं आपको टोक रहा हूँ, शब्द आप यूज कर रहे हैं। प्लीज सर, आप ये लोग ऊपर चाहिए प्लीज। আমাদের দুজন কার্যকর্তা, তাদেরকে 25-30 জন মিলে এখানে মারা হয় কোনো কারণ ছাড়া, বিজেপি করার অপরাধে রাস্তায় ফেলে মারা হয়। এই জিনিসটার তীব্র প্রতিবাদ আমরা করছি। সকাল থেকে আমি চেয়েছি এটা পিসফুল ইলেকশন হোক, গণতন্ত্রের উৎসব, মানুষ খুব শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের উৎসবে যোগদান করুক। কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমি দেখছি এরকমভাবে প্ররোচিত করা হচ্ছে, বারবার অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এরপর যদি এই পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দায়ী থাকবেন। উৎপল সিনহার নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে থেকে উৎপল সিনহা মেরেছে ছেলেগুলোকে, ওখানকার তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট। অবশ্যই আমি জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি, সবাইকে জানিয়েছি, আমি নিজেও খুঁজছি উৎপল সিনহা কোথায়, আমি নিজেও খুঁজে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে ওই রকমই বাতাবরণ আছে, এখানে বাতাবরণে মানুষকে ভয়ে পাইয়ে রাখা হয়, মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না, বুথে লোক বসতে চায় না, এই তো অবস্থা এখানে। ঠিক আছে, উপদ্রুত জেলায় জায়গা, উপদ্রুত জায়গা কীভাবে ডমিনেট করতে আমরা জানি, আমরা করবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के चुनाव के साथ हिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं हिंसा दुर्गापुर के 22 नंबर वार्ड सोनारतुरी के 147 नंबर कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिससे इलाके में उत्तेजना फैल गई। मौके पर 277 तृणमूल कार्यकर्ता एवं विश्वनाथ पड़ियाल पहुंचे। বুথের যে বুথ ক্যাম্প পোলিং স্টেশন থেকে প্রায় 300 মিটার দূরে
যেখানে বসে দলের কর্মীরা সমর্থকরা ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনা করছিল। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে, এখানে কোনো গন্ডগোল নেই, কোনো অশান্তি নেই। হঠাৎ করে হচ্ছে যে সেন্ট্রাল ফোর্স এসে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে বিনা প্ররোচনায় হচ্ছে যে এখানে আমাদের ক্যাম্প অফিসকে ভেঙে দেওয়া হয় এবং হচ্ছে মহিলাদেরকে মারধর করা হয়। কতজন আহত আছে এখানে তো দেখলেন তো, কতজন আহত আছে, কিভাবে লাঠিচার্জ করেছে, পুরো ফাটিয়ে দিয়েছে মেরে। মহিলাদের গায়ে হাত তুলেছে, একটু আগে 21 নম্বরে মহিলাদের গায়ে হাত তুলেছে। এরা কি মস্তানি করতে এসছে না দাদাগিরি করতে এসছে? কতগুলো জায়গা থেকে কমপ্লেন এসেছে এরকম কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বত্র অভিযোগ, দাদাগিরির অভিযোগ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর মানে রাউডি অ্যাক্টিভিটি। কেন্দ্রীয় বাহিনী কি সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন করতে এসছে না দাদাগিরি করতে এসছে? এখানে ভোট লুট করতে এসছে, ডেমোক্রেসিকে লুট করতে এসছে। কেন্দ্রীয়, এটা বিজেপির প্রভোকেশন এই জিনিস হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিজেপি বুথ লুট করতে চাইছে, যাতে মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাটাকে এনশিওর করতে চাইছে। একদম কমপ্লেন করেছি, এসডিও সাহেবকে বলেছি, রিটার্নিং অফিসারকে কমপ্লেন করেছি, নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনও হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পাপেট হিসাবে কাজ করছে। আবার কি আপনারা যেখানে ভাঙচুর হয়েছে এখানে আবার কি বুথ করবে? একদম করবো। দেখি আমি বসে আছি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बूथों के बाहर एक तृणमूल कार्यकर्ता कृष्णेंदु बैनर्जी की पिटाई की घटना सामने आई है। यह घटना लाउदोहा ब्लॉक के प्रतापपुर ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 217 पर करीब 11 बजे हुई। सुरक्षा बल के जवानों ने आरोप लगाया कि कृष्णेंदु वोट बाधित कर रहा था। কি হয়েছিল দাদা? আস্তে আস্তে দাদা দাঁড়ান না। আমার 217 নম্বর বুথে প্রতাপপুর আমার পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। তো আমি নর্মালি কথা বলতে গেলাম, কেন পোলিং এজেন্ট যিনি ঢুকেছেন তিনি সকাল থেকে ঢুকেছেন, তাকে একবার রিলিফ দেওয়ার জন্য। কথা বলার আগেই অকথ্যভাবে মার, লাথি, গলায় একটা চেন ছিল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বা নিয়ে নিয়েছে, মোবাইল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে, পকেটের যা পয়সা ছিল নিয়ে নিয়েছে। যখনই আমি বলেছি আমি एआईटीसी पक्षे तखनी मार शुरू। अब ये एआईटीसी मांगा रहा है, तृणमूल का दलाली कर रहा है, ये बोलते हुए আমাকে মেরে ওখানে ফেলে দিয়েছিল। আমাদের ফোন করার আমার আর অবস্থা ছিল না। দু একজন দেখে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে এসে হসপিটালে নিয়ে যাই। আমি তারপর হসপিটাল থেকে এখন এখানে পুরো শরীর গোলাচ্ছে, এখন বুঝতে পারছি না কোন অবস্থায়। আমার একটাই কথা, আমি তো একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে গিয়েছি, আমার সাথে কোনো লোক নেই, দল নেই, শুধু একটি মানুষ। কথা বলতে গেলে তারা কেন লাঠিচার্জ করবে? তারা তো শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে এসছে। ভোট করানোর পরিবর্তে কেন সব জায়গায় শীতলকুচি তৈরি করার চেষ্টা করছে? নির্বাচন কমিশনের কথা শুনে বা কেন্দ্রীয় সরকারের কথা শুনে এটা বুঝতে পারছি না। আমি যখন ওরা বারবার চিৎকার করছিল যে চল গুলি মারতে, তখন আমি ওখান থেকে একটু আসার চেষ্টা করতে গিয়েই উল্টে পড়ে যাই এবং তারপরেও আমাকে অত্যাধিক মারধর করে, অত্যাধিক। কি নাম দাদা আপনার? কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি।
रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल के उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने सुबह अपना वोट डाला। नरेंद्रनाथ सुबह बंकोला रेलवे फाटक से सटे पार्टी ब्लॉक कार्यालय पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और उसके बाद मतदान कर पत्रकारों से भी बातचीत की। ভালো তো রোদে খুব কষ্ট হবে। হ্যাঁ আর আলাদা তো ক্যান্ডিডেট বহুত জলদি ধরো হয়তো তো সব খাওয়া দাওয়া বহুত দাওয়া করতে হবে। আমাদের সাথে এই কেমন না আমার একটা মোবাইল দাদা এইদিকে আসবেন। কষ্ট করে ভোট করছেন আপনারা। আঙুলটা থ্যাংক ইউ স্যার। দাঁড়ান মোদি আঙুলটা ভোটটা এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ, মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন। বুথের আছে দেখা যাক। বুথের ভিতরে ব্যবস্থা আপনি খুশি? দেখুন বুথে আমি দেখলাম লাইট একটু কম। অন্য সময় আগের বারে আমি যখন ক্যান্ডিডেট ছিলাম না তখন এগুলো আমি দেখে নিতাম। পোলিং পার্টি এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদেরকে বলে দিতাম এই সামান্য অসুবিধাগুলো। এবারে আমি যেহেতু ক্যান্ডিডেট নিজে দেখতে পারিনি, আমার নিজেরই বুথ লাইট একটু কম রয়েছে। ঠিকই আছে, চলছে, সমস্ত জায়গা থেকে খবর আসছে, ভোট ঠিক শুরু হয়েছে, দেখা যাক। সব জায়গায় কি এজেন্ট আছে দাদা? আমাদের এজেন্ট তো সমস্ত জায়গাতেই আছে। সমস্যা এখন আগের মতো কোনো সমস্যার কথা নেই। অভিযোগ যেটা বিরোধীরা, আপনার বিরোধীরা বাইরে থেকে লোক এনেছে, হ্যাঁ, তো সেটাকে কীভাবে দেখছে? আমরা না বিরোধী। ও দেখুন, এটা তো একে তো বাইরে থেকে লোক আনা মানে, বাইরের লোক ঢোকা মানেই, বহিরাগত আসা মানেই করোনার প্রবেশ।
আর এই করোনার যে আবর্ত তৈরি হয়েছে, আস্তে আস্তে করোনা আমাদেরকে ঘিরছে, এটা একটা খুব সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তা আমি তো বিরোধী দিকে বারবার অনুরোধ করেছি, আমি লিখিতভাবে ডিএম স্যারকেও বলেছি ইলেকশন চিফ ইলেকশন হিসেবে ডিস্ট্রিক্টের, যে বাইরের বহিরাগত দিকে অ্যালাউ করবেন না। কারণ এই যে বহিরাগত দিকে অ্যালাউ করলে কে করোনা নিয়ে আসছে, সাধারণ মানুষের বিপদে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, ভোট তো করতে হবে। বহিরাগত কি এসেছে? হ্যাঁ, প্রচুর বহিরাগত ঢুকেছে। হ্যাঁ, বিজেপি বিভিন্ন জায়গায় পোলিং এজেন্ট বসেছে বহিরাগত, প্রচুর বহিরাগত বাইরের লোক এসে ঘোরাঘুরি করছে, কাল রাতেও ঘোরাঘুরি করেছে। অশান্তির আশঙ্কা করছেন? 100 বার। মানে অশান্তি হতে পারে। আপনারা তো জানেন এখানে যে মানুষ বিজেপির প্রার্থী, হ্যাঁ, তিনি তো অশান্তি তো 3 দিন ধরে চলছে, বারবার আমরা বলছি। কালকে লাবনাপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে প্যাকেটের মধ্যে মাংস বিলি হচ্ছে। কেন্দ্রা বলে একটা জায়গা, সেখানে মাংস এই মিষ্টি বিলি হচ্ছে, হ্যাঁ, কোথাও গিফট বিলি হচ্ছে। আমরা প্রতিবার চিঠি করেছি, করেছি, প্রশাসন যে তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছে না, লুকিয়ে পড়ছে তখন, কিন্তু টন টন মাংস বিলি হয়েছে এবং গামছার মধ্যে টাকা গুড়িয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार तिवारी ने पांडवेश्वर विधानसभा के लाउदोहा ब्लॉक के पानसूली वोट केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एवं निरीक्षण करने के बाद जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों से भी बातचीत की। कैंपस में सर শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, সবাই নিজের ভোট নিজে দিচ্ছে, এবার মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে সবাইকে মেনে নিতে হবে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো অভিযোগ আপনার? কোনো অভিযোগ নেই, কোনো খুব ফেয়ার ভোট হচ্ছে, মানুষ নিজের ভোট নিজে দিচ্ছে, মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা সবাইকে মেনে নিতে হবে। रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बूथ से 200 मीटर की दूरी पर वोटरों के लिए मांस एवं चावल खिलाने का आयोजन कर उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। 7वें चरण के चुनाव में आसनसोल दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने यह आरोप तृणमूल पर लगाया। এখানে পুরো পার্টি 200 মিটারের মধ্যে পুরো ভোজের ব্যবস্থা 200 মিটারের মধ্যে। এটা তোমার চেকে নেবো, এখানে দুধ করবো হলো তো, দেখি দাদা দেখি হ্যালো ম্যাডাম, আমি এখানে এসেছি, এখানে একটা জায়গা থেকে ভুল নাম্বারটা বলতে হবে। 249 249 মনে হয়, 249 হ্যাঁ 249 মনে হয়, মনে হয় না, জিজ্ঞেস করে বল। 237 আর এটার নাম হচ্ছে তো জেকে নগর ওল্ড মাইন্স, জেকে নগর ওল্ড মাইন্স, ওল্ড মাইন্স। আপনাকে যেটা বললাম না, জেমারি পঞ্চায়েতের আন্ডারে জেকে নগর ওল্ড মাইনাস কোয়ার্টারে মাংস খাওয়া হচ্ছে। আমি এখানে বসে আছি, আমি এই কোয়ার্টারে বসে আছি, প্রায় 50-60 খানা লোক এখানে মাংস ভাত খাচ্ছে
এটা একটা তৃণমূলের পার্টি অফিস, তার ফ্ল্যাগ, তার প্রচারপত্র, তার ম্যানিফেস্টো, তার বুথ স্লিপ সব এখানে। আমাদের দেখা মাত্র 50 জন পালিয়ে গেল। আপনি এখনই পাঠালেন, এখনই এখানে পাঠান। ঠিক আছে, টাকা নিয়েছে, আমার পাশে এখনো প্রুফ আছে। লজ্জা করে না? ঠিক আছে ঠিক আছে, ভালো করে আর ভিডিওটা নেন, ভালো করে ভিডিওটা নেন, ভালো করে ভিডিওটা নেন। লজ্জা করে না? মমতা ব্যানার্জি সব হয়েছে না? মমতা ব্যানার্জি সব সাকড়ে ভোট কেনার জন্য মাংস ভাত খাওয়াচ্ছে। নাম কি? এই তোমার নাম কি? কি নাম আছে? নাম কি? নাম কি? নামটা বলুন। कृपा शंकर नाम আছে কি নাম আছে? নাম বলে সাহস হচ্ছে না? कृपा शंकर साहब नाम तो बोलो यार, नाम तो बोलो। नाम तो कहाँ बताइए। चल रहा है यहाँ पर? कहाँ हो रहा है यहाँ पर? भाग कहाँ दिया सब? आपका बर्थडे है क्या? आपका बर्थडे है आज? हम यहाँ थोड़ी है। तो क्या है आपका? आप यहाँ क्यों है? अब हमको कौन किया बोले नाम क्या है? हम सब हाथ गिलाकर वोट ले लीजिएगा, ऐसा कुछ? तो क्या है आज ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? পালিয়ে গেল কেন? আপনার ছেলেরা যদি ভাত খাওয়াচ্ছে, বাচ্চা পার্টি হচ্ছে তো পালিয়ে গেল কেন? बच्चा पार्टी আছে, ঝান্ডা ওখানে আছে। बच्चा पार्टी है, ঝান্ডাটা তো এই যে দেখো, बच्चा पार्टी झंडा আছে, সব কিছু আছে। দেখো এখানে যে झंडा আছে, ঝান্ডা তো ভালো করে, ঝান্ডা তো ভালো করে। बच्चा पार्टी, कहाँ जा रहे हैं? बच्चा पार्टी। चुपचाप इधर आइए। তৃণমূলের তরফ থেকে কাদের খাওয়ানো হচ্ছিল? না, যারা ভোট দিয়েছিল তাদের খাওয়াচ্ছিলেন? সবাই খাচ্ছে। কেন 200 মিটারের মধ্যে কেন? আমি আমাকে ডেকেছিল খাবার জন্য, আমি চলে এসেছি। আমি কোনো পার্টি কার্যকর্তা নাই, না কোনো পোস্ট আছে। তো আপনাকে ডেকেছিল কেন খেতে? এই যেমন বলেছে খাবার আছে, আমি চলে আসলাম। কাদের তরফ থেকে খাওয়ানো হচ্ছিল? আচ্ছা, এই খাওয়া দাওয়ার আয়োজনটা কার নির্দেশে হয়েছিল? ঘুরে যান তো দিকে। হ্যাঁ, ডেকেছিল খাবার জন্য, আমি খেয়ে চলে এসেছি। তো আপনি ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।